Hi everyone, this is Ace the Day at nandito tayo ngayon sa Matigol Falls. Located na siya sa Sitio Inamong, Datuladayon, Arakan. From Antipas, we started our travel 7:30 AM. Actually, pina-abrupt ra jud ni siya na plano, guys. Pero syempre, ganahan matag-adventure, so go gihapon ta. At 7:50 na nata sa Arakan and very foggy ang ilahang dalan dere. After 30 minutes, nakakita na gyud mig signage, murag dool-dool na gyud ta sa Matigol. And then agihan na mo ning dalan na naguba tungod sa soil erosion. Nagbaba na lang pud ko kay basi ma-out balance ang motor. Masomoy pa lang talisod na. After 1 hour and 20 minutes of travel, nanami dire sa ilahang receiving lounge. We paid 50 pesos sa entrance and 350 para sa guide. At 9:20 AM, nag-start na yung trek namin. And amo ang gipili is kaning long trail para nindot na mo makita ng mga sceneries. Since na pina-abrupt man ni siya, wala jud ko naka-trekking shoes. Naka-crocs lang jud ko, guys. So far, wala pa man ko na-slide. And wala jud ko plano ma-slide, so ingat-ingat ra gyud. From here, guys, makita na gyud na ako ang falls. Napadud siya trek pababa, guys, and finally we are here sa Matigol Falls. This is truly a hidden gem of Arakan. I am truly mesmerized with its beauty, and syempre we took some pictures here. We are back on our trail and this time kay pasaka na punta kay mas nindot na dito maligo sa taas. Laban tayo, guys. Grabe, it's me with my Crocs against the world. Huyo tanan ninyong mga trekking shoes. Medyo taas-taas na gito nasaka, guys, pero dili pa gid ni mao. Musaka pa ta dito sa taas. Inaay good spot dito for swimming. At 10:40 AM na nata dire sa tuktok. Pwede mo mag-ambak-ambak dire, guys, or maligo dire sa iyang kawa. Awa, guys, muna kog naa sa infinity pool. Kauban sa Dynamo ang vlogger from President Roxas na si Charotsky. I really enjoyed our Matigol Falls adventure. Ana sila mas madayon pag yun daw ang laag pag dili giplano. So guys, itag na ninyo ang mga barkada og laag na mo dire sa Matigol Falls. For 50 pesos na entrance fee, ma-enjoy na nimo ang beauty ng Matigol Falls. Thank you for watching, guys. This is Ace the Day and see you on my next vlog.